Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer la correction du final 2020-2021 avec la partie cinétique chimique. Voilà, commençons avec la QCU 25. Pour une réaction d'ordre 2, alors on a une réaction d'ordre 2 ou second ordre. Une variation linéaire est obtenue en traçant l'N de T en fonction de la concentration de A, l'N de la concentration de A en fonction de T, 1 sur la concentration de A en fonction de T, concentration de A en fonction de T, l'N de 1 sur T en fonction de la concentration. خلينا نعمل rappel. On obtient une variation linéaire de 3 ordres اللي بنعرفهم بالزيرو وال1 وال2. Dans le 3 ordres, on obtient une variation linéaire. L'ordre 0, lorsqu'on trace la concentration du réactif A en fonction de temps, on obtient une variation linéaire. L'ordre 1, lorsqu'on trace l'N de la concentration du réactif A en fonction de temps, on obtient aussi une variation linéaire. Et dans l'ordre 2, lorsqu'on trace 1 sur la concentration de A, en fonction de temps, on obtient aussi une variation linéaire. Alors dans l'ordre 2, à la variation linéaire lorsque je trace 1 sur la concentration de A en fonction de temps. إذا بروح بفتش بالاحتمالات اللي عاطيني إياها هو الاحتمال C. C'est la réponse C. عم بقلنا 1 sur la concentration de A en fonction de temps بيعطينا une variation linéaire. C'est juste, c'est dans le cas d'une réaction d'ordre 2. بنروح على QCU 26. On donne pour la réaction suivante NH4 plus AQ plus NO2 moins AQ donne N2 gaz plus 2H2O liquide. عطينا une réaction chimique. Les données cinétiques suivantes. عطينا données cinétiques suivantes. Directement أنا لما أشوف هيدا التابلو وفي بقلبه des concentrations initiales des réactifs. مرة للNH4 plus ومرة للNO2 moins وعاطيني الفيتاس initiale وعامل plusieurs expériences. هون عنده 3 expériences. À chaque fois, il change les concentrations initiales des réactifs et parfois, il nous donne la valeur de la vitesse initiale. Directement أنا بفكر بالميثود اللي عملتها بالتدي. هون أكيد سألنا نجيب اللوا دو فيتاس. La loi de vitesse pour cette réaction est عطينا 5 propositions. Il nous demande de chercher la loi de vitesse ou l'équation cinétique différentielle. Directement أنا بدي أفكر بالميثود des concentrations initiales et des vitesses initiales اللي حكيت عنها بالتدي وبالكور. ومتذكروا كثير منيح الميثود. بنعمل رابور وبنختزل مرة ألفا ومرة بيتا لحتى نجيب أول مرة ألفا أو العكس وثاني مرة بيتا. شو بنعمل هون فإذا؟ أول شغلة on doit écrire la loi cinétique. كلكم بتعرفوا نحن بهيدي الرياكسيون أنا je peux écrire V est égal K, la constante de vitesse, fois la concentration de NH4 plus à la puissance alpha fois NO2 moins à la puissance bêta. Et maintenant, l'expérience qui va me donner les valeurs de alpha et bêta. Voyons l'expérience, 3 expériences. Comment je vais faire maintenant? Alors, je vais faire rapport des vitesses. Je choisis tout d'abord V2 sur V1. أنا ليه نقيت أول شيء V2 sur V1؟ شو السبب؟ أول شيء قلت أنا V2 sur V1 الكونسنتراسيون de NO2 moins les mêmes. إذا بتشوفوا 0,02 بالإكسبيريونس 2 و 0,02 بالإكسبيريونس 1. لما أعمل rapport, je peux simplifier les concentrations de NO2 moins à la puissance bêta من فوق ومن تحت. Il me reste بس ألفا. بعمل calcul للألفا مثل ما حلينا بالتدريب. Alors, si je prends alors, tout d'abord, V2 divisé par V1 est égal. À quoi est égale la vitesse V2?
0,04 divisé par V1, 0,02 est égal. V2 à quoi est égal? C'est K fois la concentration de NH4 plus à la puissance alpha l'expérience 2. Alors, l'expérience 2, à quoi est égale la concentration de NH4 plus 0,02? 0,02 à la puissance alpha fois la concentration de NO2 moins 0,02 à la puissance bêta divisé par برجع بقول لكم الكا c'est la constante de vitesse ما بتتغير. بنروح على V1 الكونسنتراسيون لل NH4 c'est 0,01 à la puissance alpha fois 0,02 هيدي لل NO2- à la puissance bêta هيون هيدي وهيدي. كرمال هيك أنا نقيت V2 sur V1 puisque les concentrations de NO2- sont égales بقلب deux expériences. Alors je peux simplifier أنا من فوق ومن تحت bêta والكا aussi. شو بضل عندي 0,04 alors implique divisé par 0,02 2 est égal 0,02 à la puissance alpha divisé par 0,01 à la puissance alpha est égal 0,02 divisé par 0,01 à la puissance alpha est égal à 2 à la puissance alpha. Dans ce cas-là, alpha est égal à 1. J'ai trouvé alpha. نفس الميثود بروح بعمل كمان لحتى اجيب بيتا. شو بنقي هون؟ هلا بدي نقي اثنين كونسنتراسيون هالمره من جهه الالفا مثل بعضهم NH4 plus 0,01 و NH4 plus 0,01. باخذ الرابور 1 sur 3. Alors V1 divisé par V3. À quoi est égal V1? 0,02. La vitesse divisé par V3 est égal 0,005 est égal بكتب نفس الطريقة مثل فوق بختزل كا من فوق وكا من تحت وهالمرة ألفا من فوق وألفا من تحت بضل في عندي بين ال V1 وال V3 les concentrations de NO2- اللي هن مختلفين على puissance bêta. Alors 0,02 divisé par 0,01 à la puissance كلها à la puissance bêta. Alors, dans ce cas-là, 0,02 divisé par 0,005 est égal à 4, est égal 0,02 divisé par 0,01, c'est 2 à la puissance bêta. Et dans ce cas-là, mathématiquement, bêta est égal à 2. بهالحال لقيت alpha est égal à 2 et bêta, ou plutôt alpha égale à 1 et bêta est égal à 2. بتطلع بالشوا بلاقي الشوا الصح هو البروبوزيشن دي puisque بالدي مثل ما شايفين V est égal K concentration de NH4 plus à la puissance 1 اللي هي الألفا fois concentration de NO2- à la puissance 2 اللي هي البيتا. Voilà la proposition correcte et la proposition D. مثل ما شايفين هيدا حلينا مثله بالتي دي وعملت عليه supplémentaire. بنروح على الQCU 27. Pour quel type de réaction le temps de demi-réaction augmente avec l'augmentation de la concentration initiale de réactif? Réaction d'ordre 0, réaction d'ordre 1, réaction d'ordre 2, les propositions A, B et C. Aucune de ces réponses car le temps de demi-réaction est toujours indépendant de la concentration initiale de réactif. Nous avons une relation entre T1,5 وبين الكونسنتراسيون انيسيال بالتروا اوردر اذا بتتذكروهم بالاوردر 0 تي ان دومي ا سور 2 كا التي ان دومي والا ديريكتومون بروبورسيونيل هو عطينا بالتي دي ريمارك بالاوردر 1 تي ان دومي انديبوندون دو لا كونسنتراسيون انيسيال دو رياكتيف alors que بالاوردر 2 تي ان دومي والا هن انفيرسومون بروبورسيونيل تي ان دومي est égal 1 sur AK. باي حال le temps de demi-réaction augmente avec l'augmentation de la concentration initiale de réactif بأي حالة directement proportionnelle ما في إلا بحالة الأوردر 0 T1,5 est égal A sur 2K هيدي بالأوردر 0 lorsque A augmente T1,5 augmente directement proportionnel بالأوردر 1 برجع بذكركم T1,5 l'un de 2 sur K indépendant de la concentration initiale de réactif. Alors que l'ordre 2 T1,5 1 sur AK inversement proportionnel
par rapport à la concentration initiale de réactif. Et dans ce cas-là, la réponse الصح هو réponse A, réaction d'ordre 0. الE اكيد غلط لانه بقول لكم كار لو طون دو ديمي رياكسيون اي توجور انديبوندون. لا مش توجور. بالاوردر 1 تي ان ديمي انديبوندون بس مش بكل الاوردر، مش على طول. بالاوردر 0 بالاوردر 2 ديبون تي ان ديمي دو لا كونسنتراسيون انيسيال دو رياكتيف A. بنروح على ال QCU suivant اللي هو ال QCU 28. Comme vous voyez, ce sont des QCU simples. 28. Soit la réaction suivante 2N2O5 gaz donne 4NO2 gaz plus O2 gaz. La vitesse de formation de l'oxygène est égale à 2,28 molaires seconde moins 1. Quelle est la vitesse de décomposition de N2O5 en molaires seconde moins 1? Alors ici, il nous donne la vitesse de formation de l'oxygène. Et il nous demande de chercher la vitesse de décomposition de N2O5. Directement, on va نفكر بالrelation stoichiométrique entre les vitesses اللي عطيتكم اياها بالكور وحلينا عليها بالTD. شو بتقول؟ La vitesse de cette réaction à quoi est égale? D'une part est égale à la vitesse de disparition de N2O5 divisé par le coefficient stoichiométrique 2 est égal à la vitesse de formation de l'oxygène divisé par 1 لأن قبل منه ما في شيء فيها. هلا أنا ما أخذت ال NO2 لأنه ما بحاجتها هون، ما طالب، ما سألني عنها. عاطيني الأكسجين وطالب مني الفيتاس de décomposition de N2O5. Alors N2O5 à quoi est égal? Dans ce cas-là, on peut dire que la vitesse de N2O5 est égale 2 fois la vitesse de l'oxygène. Voilà, est égale 2 fois, la valeur est égale 2,28. Et dans ce cas-là, la réponse est égale à 4,56 molaires seconde moins 1 ou molaire par seconde. برجع بذكركم هيدي المولار ما هي إلا mol par litre. Ou on peut écrire mol litre moins 1. C'est la même chose. هيدي molaire, unité de la concentration molaire. إذا بنطلع بالréponse, la valeur correcte هو 4,56. 4,56 c'est la proposition B. Voilà, هيك بنعمل الكالكول للفيتesse de décomposition de N2O5. On va passer maintenant à la QCU suivante, QCU 29. L'énergie d'activation pour une réaction d'ordre 1 est 100 kJ par mol. Il nous donne la valeur de EA, l'énergie d'activation. La constante de vitesse à 87 degrés Celsius est égale à 2,5 10-4 secondes moins 1. Calculer la constante de vitesse en seconde moins 1 à 47 degrés Celsius. Alors, il nous donne EA, amiatina K2 à T2, il nous demande de calculer K1 à T1. Directement, بدي أفكر أنا باللوا دارينيوس اللي بتقول ln K2 sur K1 est égal moins EA sur R 1 sur T2 moins 1 sur T1. هيدا كمان حالين كذا مرة منه بالتدي. هلا هون الطلاب في طلاب بتضيع شوي كيف بدها تاخذ التي 1 والكا 1 والتي 2 والكا 2. انا بنصحكم واكيد على طول خذوا هيك التمبراتور الكبيره خذوها تي 2 والكا كي كورسبون لها هي كا 2. كما هيك انا اخذت ال 87 تي 2 اذا هيدي بتكون كا 2 وهيدي تي 1 بيكون بده هو يجيب كا 1. اوكي بهالطريقه هيدي. Alors on بنعمل calcul لل K2 sur K1 puis je peux calculer facilement K. Alors, comment je vais faire? Moi, EA, il faut faire attention. EA en kilojoules, alors je dois multiplier par 10 à la puissance 3. حولت على جول. Pourquoi? لأنه أنا divisé par R لخليها 8,31. أوكي رح تكون جول على جول. فوا هون انتبهوا كيف ما نعمل كالكول. أكيد التمبراتور لازم نحولهم
la Kelvin, toujours en addition 273 à degrés Celsius. Alors, dans ce cas-là, c'est T1 moins T2. T1 تطلع en Kelvin 320. Moins T2 تطلع 360. Divisé par T1 fois T2, 360 fois 320. Ou T2 fois T1. C'est pareil. Dans ce cas-là, je dois faire le calcul de relation اللي هون بيطلع عندي لن K2 sur K1 بعدين بقول K2 sur K1 exponentielle valeur اللي طلع لاعطيكم انا des valeurs intermédiaires بيطلع معكم ال K2 sur K1 est égal 65,2591 et dans ce cas-là K1 est égal 3,83 10 à la puissance moins 6 secondes moins. بيطلع هيدا الفالور de K1. إذا بنطلع بالاحتمالات c'est la proposition A. هو الكوريكت 3,83 10 moins 6 secondes moins. C'est simple هيدا الريلاسيون بنطبق لوا داريوس. بنروح maintenant à la QCU suivante, QCU 30. كمان هيدا حلين هو ذاته بالتالي. Un composé A se décompose selon une réaction d'ordre 1. Alors, ordre 1, directement, أنا لازم أفكر باللوا cinétique. اللي بتقول ln de A sur A moins X est égal KT. Ou ln de la concentration de A0 initiale divisé par la concentration de A à l'instant T. Maintenant, sur le petit A concentration initiale, maintenant sur A moins X, c'est la concentration restante, les initiale moins réagit. C'est une loi cinétique intégrée dans le cas d'une réaction d'ordre 1. La constante de vitesse de cette réaction est égale à 0,5 minutes moins 1. C'est la constante de vitesse, le pourcentage restant de A après 2 minutes est 36,8%, 46,8%, 56,8%, 66,8% ou aucune de ces réponses. Alors, il nous demande de chercher le pourcentage restant. حاليا هو ذاته بالتالي. أنا رح أعلمكم على ميثود كمان بعد أسهل وأسهل. ديريكتومون واحفظوها. pourcentage réagi هو بده ريستون. خلينا نشوف الرياجي وبعدين الريستون. pourcentage رياجي شو هي؟ رح أذكر pourcentage de consommation. Pourcentage réagi, c'est la même chose. Alpha هي le coefficient de dissociation. X divisé par A fois 100. C'est le pourcentage réagi. Alors le pourcentage restant, pourcentage restant est égal tout simplement, شو بتفكروا؟ الرياجي هو الquantité réagi divisé par la quantité initiale. Le pourcentage restant هو الquantité restant par rapport à la quantité initiale. يعني A moins X divisé par A fois 100. ما فيكم تحفظوهم. الرياجي X sur A fois 100 والrestant A moins X divisé par A fois 100. اوكي؟ ديريكتومون انا اذا بتطلع هون سي جانفيرس هيدي A moins اذا بقول اول شيء تو دابور قبل ما اقلبها A sur A moins X à quoi est égal مش exponentielle KT. Alors A moins X divisé par A هو exponentielle moins KT tout simplement est égal exponentielle moins KT fois 100. عندي كل شيء بعمل calcul exponentielle moins le K 0,5 fois 2 même unité minute moins 1 minute ça colle bien 2 fois 0,5 ما هي إلا 1 alors moins 1 لأنه في moins 4 fois 100 نعمل الكالكول بيطلع 36,8%. هذا البورسنتاج restant après 2 minutes. برجع بقول لكم الرياجي ما هو إلا 100 moins هيدا الفالور. نطلع بالاحتمالات، الاحتمال الصح c'est la proposition A 36,8%. فوالا بنروح على آخر QCU بهيدي الدورة اللي هو الQCU 31. Le tracé de l'un de V en fonction de l'un de la concentration de A pour la réaction A donne une droite d'équation, d'équation Y est égale 3X plus 3,5
99. L'ordre de la réaction et la constante de vitesse sont respectivement بدو l'ordre ou la constante de vitesse. Directement أنا لما أشوف l'N de V en fonction de l'N de A direct بدي أفكر بالميثود de Van't Hoff وأعطيناها بالكور. شو بتقول الميثود de Van't Hoff؟ بتقول إذا عندي أنا مثل هيدي الإكواسيون A donne produit. شو الإكواسيون cinétique؟ V est égal K fois la concentration de A اللي ما في غيره à la puissance alpha. إذا بقول l'N de V mathématiquement est égal à l'N de K fois A à la puissance alpha ما هي إلا alpha l'N de A plus l'N de K. Si je trace l'N de V en fonction de l'N de A مثل ما هو قايل بيطلع droite والإكواسيون Y est égal 3x plus 3,99. فإذا ديركتمون أنا هيدي Y 3x plus 3,99. وين الأوردر؟ هو ألفا est égal à 3 والLn de K 3,99. alors K هي exponentielle هيدا الفالور. اوكي فاذا هون ديريكتومون بنقول alpha est égal à 3. l'ordre de cette réaction est égal à 3. فوالا فاذا انا بين السي وبين الدي الاحتمالات هلا بدي اشوف اي الصح لانه بدي اعمل كالكول للكونستانت دي فيتيس. l'N de K est égal à 3,99. dans ce cas-là K est égal exponentielle هيدا الفالور. بنعمل كالكول بيطلع الفالور 54. هلا انا لقيت 54 اوكي الاحتمال الصح اكيد دي. بس هلا كيف بدكم تعرفوا اليونيتي؟ برجع بذكركم يونيتي دو كا ضروريه ولو انه مش اوردر 0 1 و 2 وعلمتكم كيف باول التي دي في اثنين ميثود. وحده من هول الميثود شو بنقول؟ بنقول سي 1 moins n t moins 1. alors 54 c'est كلكم تعرفوا الكونسنتراسيون مولار d'une concentration de la concentration molaire اللي هي الام يعني نحط ام اللي هي مول par litre ومول litre moins 1 1 moins 3 moins 2 والطون هون شو عاطينا اياه مثل ما شايفين هو سكوند alors سكوند moins 1 alors 54 مولار moins 2 سكوند moins 1. برجع بقول لكم هيدي الام فيها تنكتب هون اذا بدكم مول moins 2 litre plus 2 اوكي لانه الام هي مول litre moins 1 alors litre moins 2 او بالاحرى مول moins 2 litre plus 2 اوكي فينا نكتبها هي ذاتها مولار moins 2. فوالا لا ريبونس كوريكت بهالحاله هو البروبوزيسيون دي. مثل ما شايفين هول الكيو سي يو de la partie cinétique du final 2020-2021. Ce sont des QCU très simples, قريبين كتير للي حلينا مثلهم بالتدي. Je vais terminer aujourd'hui أنا مع ريمارك كمان كتير مهمة حاب أحكي معكم فيها ولو إنه مش مطلوب منكم كتير بس سي انتريسون مرق سؤال بدورة قديمة منا وأنا حابب أحكي عن هذا الموضوع. شوفوا قدامكم شوي هون في عندي اثنين دياجرام مثل ما شايفين دياجرام انرجيتيك. خلينا نبلش بأول وحدة اللي هاي اللي هون. Alors, هون شو عندي أنا variation de l'énergie en fonction de l'avancement de la réaction. مثل ما شايفين هيدا الكور correspond à une réaction chimique. هيدا الانرجي دو رياكتيف وهيدا الانرجي دو برودوي. أول ملاحظة وحكينا كمان بالتدي هون الرياكتيف عنده انرجي أقل من البرودوي. اوكي alors الرياكتيف هو بلو ستابل والبرودوي هو موان ستابل. بهالحالة إذا بدي أعمل كالكول للدلتا H برودوي moins réactif رح يطلع الفالور عندي بهالحاله بوزيتيف. il s'agit d'une réaction endothermique. اذا بنيجي لهون الحاله العكس اذا بتشوفوا الرياكتيف عنده انرجي اعلى من البرودوي. اذا بدي اعمل كالكول برودوي moins réactif تطلع نيجاتيف. il s'agit d'une réaction exothermique. وما تنسوا هون بالاكزوثيرميك رح يكون البرودوي عنده انرجي اوطى فاذا plus stable que les رياكتيف. كثير منيح. الملاحظه الثانيه هلا مثل ما شايفين باول وحده كلنا بنعرف الاو وين الاو هي الديستانس من البار دانرجي للماكسيموم دو بيك. هيدي الاو من هون لهون هيدي الاو لما انا الرياكتيف بيعطيني برودوي بهيدا الاتجاه. في شيء اسمه مثل بتعرفوا سانس ديريكت وسانس انفيرس. اوكي اذا انا بدي اطلب منكم
calculer l'énergie d'activation de la réaction dans le sens inverse. شو يعني dans le sens inverse؟ يعني البرودوي بنروحوا باتجاه الرياكتيف. sens direct رياكتيف بيعطي برودوي، sens inverse برودوي بيعطي رياكتيف. بهالحاله صار في عندي شيء اسمه E بريم A. الأ بريم A هالمره هي الديستانس، نفس المبدا، هي الديستانس من البار دينرجي للبرودوي للماكسيموم دو بيك. هيدي E بريم A. إذا بدي أفكر بريلاسيون بين E A و E بريم A، ماتيماتيكمون سي تري سامبل. شو بنقول هون؟ بنقول E A هيدي كلها est égal E prime A plus delta H. مبينة ماتيماتيكمون هي الديستانس كلها من فوق لهون ما هي إلا la somme de E prime A plus delta H. Alors E A est égal E prime A plus delta H. Et dans ce cas-là, E prime A est égal E A moins delta H. Tout simplement بنعمل calcul. طيب هذه بحالة الاندوثيرميك. بحالة الاكزوثيرميك même principe. Le E prime A, le E A أول شيء هي من رياكتيف لبرودوي. distance من البار d'énergie la réactif من هون للماكس دو بيك. Le E prime A, c'est l'énergie d'activation de la réaction inverse, يعني من البرودوي للرياكتيف. يعني distance من البار d'énergie للبرودوي. اوكي؟ jusqu'à الماكس دو بيك. إذا بروح هلا ماتيماتيكمون أنا شو الريلاسيون بيناتهم؟ E prime A كلها هيدي شو بتساوي؟ هي E A plus delta H. بدنا ننتبه هون delta H نيجاتيف بدنا ناخذها اون فالور ابسولو. بهالحاله ال E A كمان فينا نقول هي E prime A moins delta H اون فالور ابسولو. هيك بعمل كالكول للانرجي داكتيفاسيون بالسونس انفيرس بحاله الاندوثيرميك او بحاله الاكزوثيرميك. بالاندوثيرميك E prime A هي E A moins delta H. بالاكزوثيرميك E prime A هي E A plus فالور ابسولو دو دلتا H. هلا نحن بالسينيتيك صراحه على طول مثل ما قلت لكم مره على طول الوا سينيتيك بنحط فيها الكونسنتراسيون دي رياكتيف. ونحن على طول بنشتغل بالسنس 1. étant que sens inverse on le néglige بالسينيتيك. بس في حال انطلب منكم تعملوا كالكول للانرجي داكتيفاسيون دون السنس انفيرس لهيدا الرياكسيون تو سامبلومون بهالطريقه بتعملوها. ما ضروري ترسموا هيدا الشيء كله، فيكم تحفظوا الريلاسيون فينال بالاندو E A moins delta H بالاكزو E A plus valeur absolue de delta H. Voilà. حبيت اختم هيدي الحصه بهيدي الريمارك. Merci beaucoup pour votre attention. On va passer maintenant à vos questions.